खाई दिया चलो चलो खाईदे गाड़ी जीव बस बुलाया तुम क्या सांगे जीव भूरे बस जीव माटी क्या फेरी था तो ना जो मैं करी जे फेरी था तो ओई अनानी ओ एका तो खाई दी बाबा कौन बोलछन धन तुम को का संगे जीव बुलिया को बाबा संगे जीव कि पानी पी दियो ये गाजर खाऊची ठेकुआ गाजर खाऊची ठेकुआ ये बाबा गाजर खाऊची ये एते जिनस ये कार तमर से कार देख पीहू के दुष्ट हो जमा भी खाऊनी बहुत दुष्ट हो जमा भी खाऊनी केते जिनस पाखे थुआई तथा से खाऊनी ये पाटू काढ़ा ये देखो आउटे देवी आने आउटे एटा कार टे बजे दिया बजे दियो बड़ा बजे बड़ा बजे से बजेब पीहू मामा बड़ा बजाऊँ देख जमा दुष्ट नहीं पूरा सुन देख आउट जिनस अच्छी समस्त टाटा करदेल टे टाटा समस्त कर दिया बाबा टे टाटा कर दिया तुम केमी टाटा करुच केमी टाटा करुच टे टाटा करदेल टाटा 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 पापा देदेल टे पापा टे दबनी मूड भल ना से पापा से लगे देवेनि से खाऊँ ना मूड पूरा ऑफ अच्छी एत खेलना पड़े तथा सीटा दरकार से देख खाईदि ना बाबा आसवे भूरे जीव बुलायापाई देख तुम भाया गोटे निनी झी देख तुम भाया गोटे निनी झी से बस टाटा करदो ना टाटा करदेल टे बाय बाय करदेल निनी झील ओह देख निनी झी गोटे निनी झी डाकिल निनी झी गोटे डाक आ धन निनी झी कहीं निनी झी कहीं डाकिल टे टाटा करदेल टे टाटा निनी झी तुम सागे खेल बोली अनैची अनैच ना निनी झी टे देख टे तुम डाकिल टे टाटा टाटा टे करदेल तेरे नम कर दियो दीदी बड़ दीदी के नम कर दियो टे नम केमती ढाब नम करती हाँ ये पाटी पुराती ये पाटी पुरले ना ये ठेकुआ कौड़ा गला ठेकुआ आस बहुत दुष्ट हो जमा भी खाऊनी भारी हैरान करुच्ची जमा भी खाऊनी बहुत हैरान कर ठंडा हो जाते जिनस पकई तो खाया देवा पड़ुची नाचिल टे धनटे नाचिदेल हाँ ये बाबा एमती नाच हो
ଇରେ 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 ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ଆମ ପିଉର ଦେଖ ଇରେ 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 ଏମିତିକା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି। ଦେଖ ଦେଖ ହଁ ଏପଟେ ଦେଖ କିଏ ଆସିଲେଣି, ଏପଟେ ଦେଖ କିଏ ଆସିଲେଣି। ପାଣି ପିଇଦିଅ, ପାଣି ପିଇଦିଅ, ପାଣି ପିଇଦିଅ। ପିଉର କେତେ ଖେଳଣା, ସେ ଖେଳୁଛି କେତେ, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ସିଏ। ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ, ଏତେ ଖେଳଣା ସାରା ଖେଳଣା ପଡ଼ିଛି ତଥାପି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି ବହୁତ ଖେଳଣା ବସିଛି, କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ। ଏତେ ସାରା ଖେଳଣା ଖାଇକି ବି ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖ କେତେ ଖେଳଣା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ବହୁତ ଫୁଲ୍ ଖେଳଣା ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖ ବହୁତ ଖେଳଣା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବସିଛି, କେତେ ସାରା ଖେଳଣା। କୁକୁର, କେଉଁଠି ବତକ, କେଉଁଠି ବଗ, କେତେ ଖେଳଣା। ସେ ବଗଟାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଡରୁଛି, ଜମା ବି ଧରୁନି। ତୁମେ ଖାଇଦିଅ, ନହେଲେ ସେ ବଗ ନେଇଯିବ ତୁମକୁ। ସେ ବଗ ଦେଖିକି ଡରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ବଗ, ଏ ବଗକୁ ହିଁ ଦେଖିକି ସେ ଡରୁଛି, ଜମା ବି ଧରୁନି। ଏଇ ଠେକୁଆଟା ବି ଦେଖିକି ସେ ଡରୁଛି, ଜମା ବି ଏଗୁଡ଼ା ସେ ଧରୁନି, ପୁରା ଡରୁଛି, ପାଖକୁ ଧରୁନି। ମୁଁ ସେନେ ଦୂରେଇ ପକାଇ ଦେଇଛି ତାକୁ। ସେ ଖାଲି ଏଇ ଝୁଣ୍ଟା ହେରିକା ଧରୁଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଧରୁନି। ଡର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ବା। ଏଇଖିଣା ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଧନ ଯିବ। ଏଇଖିଣା ବାବା ଆସିବେ। ଡାକିଲ ତ ଧନ, ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲ, ଟିକେ ଗୁଗୁ ଟିକେ ଡାକ ଟିକେ। ଦେଖ ସେ କେମିତି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପାଟିରେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଖେଳଣା କରିଦେଉଛି, ଜମା ବି ଖାଉନି। ଏଇଟା କାହାର, ଏଇଟା ଦେଇଦେବା ନିନି ଝିଅକୁ, ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଦଉନ, ଦେଇଦେବା, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏଇଟା ନିନି ଝିଅ ଖେଳିବ, ନନା ଖେଳିବ। ଏଇଟା ଦେବା ନନାକୁ, ନନା ଖେଳିବ। ଏଇଟା ତମେ ଖେଳିବ, ଏଇଟା ନନା ଖେଳିବ। ଦେଖ କେତେ ଜିନିଷ ମୋ ଝିଅର। ଏଇଟା ରାଜା ନନା ଖେଳିବ, ଆମେ ଦେବା। ସେଇ ନନା ଏଇଖିଣା ଆସିବ, ଏଇଖିଣା ଗୋଡ଼ ଫୁଟିଯିବ ନନା। ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ନିନି ଝିଅ ଆସିଲା, ନିନି ଝିଅ ଆସିଲା, ତ ଟିକେ ନିନି ଝିଅ ଆସିଲା, ଟିକେ ବାଇ ବାଇ କରିଦିଅ। ନିନି ଝିଅକୁ ଟିକେ ବାଇ ବାଇ କରିଦିଅ। ଏ ବାବା ଆସିଲେ, ବାବା ଆସିଲେ। ଏଇଟା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହସ। ଗୁଗୁଲୁ କିଏ କିଏ ପାଣି ପିଇବାନି? ତୁ କରିବ ବାବା ପିଉଛନ୍ତି, ତମେ ଦେଖୁଛ। ସେ ବଗ ଆଉ ସେ ଠେକୁଆକୁ ସେ ଜମା ଦେଖୁନି, ଧରୁଥିଲା ଆଗେ, ଏବେ ଜମା ଧରୁନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ନାଇଁ ବା, ଏଟା ଡରୁଛି, କରୁଛି ବୋଲେ। ହଁ, ତାକୁ ଧରିବନି, ଫୁଲ ତାକୁ ଧରୁନି। ଟିଭି ଲାଗିଲା, କେଉଁଠି ଟିଭି ଲାଗିଲା ଆମର? ବାବା କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିଲ?
फटक रू पड़े बाबा हाँ। कीमत के ऊपर। लेकिन अभी आप शुभ टाटा। अपना ऑर्डर बुक कराएंगे तो टीवी एक के साथ में टीवी दूसरा लगे से टीवी मुफ्त के आपके बनेला घर पर भिजवाने वाले हैं, जिस चीज को हम